দুবিরাতে কাপড়া দিবা গেল, কাপড়া ধেতে ধেতে সাবুন মেরে চৌকাত পড়ে গেল। তোমার সাবুন খানছিল গোল গোল, সাবুন নি লাগে, দুরার বাচ্চা লাগে গেছে ওরা গোল, দেখা যায় ডিসকালার। আব ধুবির বেলেন ফেল, ধোয়েছে বে ধোয়ে আচ্ছা, ধোয়েছে বে ধোয়ে আচ্ছা, ধোয়েছে বে ধোয়ে আচ্ছা। কাপড়া ঢিলে শুকালে লোট করা ঘর গেল, ওই ধোয়েছে বে ধোয়ে আচ্ছা। ওর মা ছিল বুড়ি, দৌড়ে নিকলি যায়, বেটা কি বল? ধোয়েছে বে ধোয়ে আচ্ছা। মালা কাছে ও কি বললো বাবু? ডাক্তার সাহেবের দেখলেন, কাছে ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি চক। কাছে কেন? কাছে মোর বেটা কাছে একটাই বলি বলছে ধোয়েছে বে ধোয়ে আচ্ছা। ডাক্তার বাবু বল দেখিল ট্রিটমেন্ট করে এনে করলে তো খবর বানিয়েছে, রাত ভর আরাম করলে বেহানে ফেরেসে যাবে। শুধু নিয়ে গেল মা, বেহানে উঠিল, মুখ হাত দিয়ে ফেরেস চলে যায়। বল মা চা পানি খিলায় এনে কছে বেটা মা মাই হচ্ছে। আহা মা কাছে বেটা তুমি কাল জল খিলাই দিল। কেন? কত একটা বাজে বলছিল বারবার, কোন বাদ? কছে ধোয়ে যাবে ধোয়ে আচ্ছা। मगर डॉक्टर साहब दे इलाज को ले तो पुशिल बाबू कहते फिसुल कजे 100 थामे ढुरे 50 টাকা दिले कजे राखे दे एक संगे दिस कय मा चले गेल। आबि जे ওয়ার মা ও কজে একটা বাত বলছিল ধোয়ে যাবে ধোয়ে আচ্ছা, যেন শুরু করলে ওয়ার মা ধোয়ে যাবে ধোয়ে আচ্ছা, ফট করে ফের ওইটা চলে গেছিল ধোয়ে যাবে ধোয়ে আচ্ছা। ওর মা কছে কয়ে সে বে কয়ে আচ্ছা, यहाँ कहो तो धोए से बे धोए अच्छा, वहाँ कहो कहे से बे कहे अच्छा। माँ बेटा कदे चले जासे डाक्टर बाबू डिस्पेंसारी बोर्डे इंतजार करছে আমার জন্য পয়সা দিবা হচ্ছে। कदे जना जना चले गए, तब वहाँ कहो 100 से 50 से अच्छा। जाना है रब के दुआर सखी रे बोलना जाना जाना, जाना है रब के द्वार। सखियों से कह दो जल्दी आए, मुझको आकर सीने से लगाए, मेरी सुने और अपनी सुनाए, मेरी सुने और अपनी सुनाए, जल्दी करें सिंगार। सखी रे बोलना जाना जाना, जाना है रब के द्वार। सखियों से कह दो जल्दी आए, मुझको आकर सीने से लगाए, मेरी सुने और अपनी सुनाए, जल्दी करें सिंगार। सखी रे बोलना जाना जाना, जाना है रब के द्वार। फिर कौन से बिस्मिल्लाह का गहना पहना कर, इल्लल्लाह की चादर ओढ़ा कर, बिस्मिल्लाह का गहना पहना कर, इल्लल्लाह की चादर ओढ़ा कर, कलमे की खुशबू दिल में बसा कर, कलमे की खुशबू दिल में बसा कर, डोली में कर दो सवार। सखी रे बोलना जाना जाना, जाना है रब के द्वार। माँ बापू अपना आंसू बहाए, भाई बहन भी दिल से भूलाए, माँ बापू अपना आंसू बहाए, भाई बहन भी दिल से भूलाए, साथ खुशी हर गम को उठाए, छोड़ दिया घर बार।
सखी रे बोलना जाना 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 है रब के द्वार. You bend under love Allah. Anyhow, anytime to you say attention. है ये हुक्म रब्बे बारी, आज हमारी कल है तुम्हारी. खाली वहां मोड़बे ना हमको मोड़वा होबे. कहते है ये हुक्म रब्बे बारी, आज हमारी कल है तुम्हारी. जाना है सबको बारी बारी, जाना है सबको बारी बारी. तुम भी रहो तैयार, सखी रे बोलना जाना 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 है रब के द्वार. खत्म हुआ हर गम का फसाना. दिस मैटर व्हाट? खत्म हुआ हर गम का फसाना, पढ़ ले नमाज तू बन जाएगा. Necessary the life, name of namaz, lifetime. खत्म हुआ हर गम का फसाना, पढ़ ले नमाज तू पंजगाना. अपने रब को भूल ना जाना, अपने रब को भूल ना जाना. सच्चा है वो दरबार, सखी रे भूल ना जाना 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 है रब के द्वार. আকবর বাদশাহ বীরবল পুছিল যে হাতের তলা চুল কেনে নাই. হাতের তলা চুল কেনে নাই. তো वहां ছিল বরং লোক উপস্থিত বুদ্ধি কে হুজুর বাদশাহ সাহেব এইলা হাতের দান খয়রাত করতে 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 তোর চুল ঝরে খতম হয়ে গেল. तो वहां कह जब मोल्ला झड़े गेल माने रिनू तोल्ला के तो वहां कह जो हुजूर तोर देते देते गेल मोर लेते लेते गेल. कह जो मोर देते तेरी पब्लिक चा वाला के गेल. कह जब अफसोस कर पाले ही नहीं वाला अफसोस जब मोलते 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 ওলা ঝরে গেল. আর आज तुम्हारे में एक बात बता दीशू. एक नजर बसोबते औलिया, एक नजर बसोबते औलिया बेहतर अजता आते सद साला बेरिया. ওলির যদি একটা নজর হয়ে যায় আর একজন আবিদ যদি 100 সাল ইবাদত করে 100 ইয়ার্স ওগো ও খান বেরিয়া রিয়া খালি না একদম খালিস নামাজ খোদার বندگی को जवा इधर 100 साल इधर एक नजर यहाँ एक नजर वहाँ 100 साल बुझाई नहीं पालन. फिर बुझाई दीचू गौ से पाक रात को ऐलान करे ऐसा नमाजेर बाद ফজরের নামাজ যা মোর সঙ্গে পড়ে দিবে জামাতের সাথ ওয়া জান্নাতি হবে. এটা এলান হল. ওয়ার সঙ্গে একটা কানুন লাগাল যা दूसरा জনকে খবর দিবে ওয়া জাহান্নামী হবে. मगर ওইটা মজলিসত গরিব নওয়াজ ছিল जिनका एहसान है. গরিব নওয়াজদের শুনেন ওয়া গোটা বস্তিলা লোক কয় ভাই উঠো ভাই উঠো. কছে কেন? কছে গোশ পাক এলান করে জামাতের সাথ ফজরের নামাজ পড়ে রহ জান্নাতি. তার লোক থামবে. বিহানে দেখেছে মেলা গোশে পাক আপনার নামাজ পড়াই দিবে. নামাজ পড়াই লোক চলে গেল. যেলা লোক এসান নামাজের খুনা ছিল ওইলা লোক আপনি বসির কছে বাবু এত লোক কেন করো বল सब चुप थोड़ा. मगर मेरे गरीब नवाज का जिगर देखिए. कहते हुजूर मी खबर दी. कती खबर दी? कहते मी जी
কজে রে বাবু আমি কইলু যা খবর দিও মাঝে আমি কজে হুজুর কি এলান কইল যা জামাতের সাথ নামাজ পড়ে লিবে वो जन्नती है ऐलान कोयू लेकिन जमातेर साथ मोह नमाज पढ़ लियो ये है फलसफा ये है फलसफा तो वही दरबार का है फलसफा वाइजे कौम की पुख्ता ख्याली न रही बरकत भी न रही शोला मकाली न रही रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही रह गई आज मोहद्दीन आजान दे हजरत बेलाल आजान दिसे मगर একটা টাইম হযরত বেলাল এশার আজান নি দিলে अब रात बयान होते ही नहीं रात बयान होते ही नहीं लोग निनाते 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 लोग निनवा निबारे लास्ट गेर को या रसूल अल्लाह क़यामत हो जाए कहते क़यामत कहते कहना कहते हुजूर रात का रंग बड्ड हो गया नींद दिन हमारे पूरा आ गया और निनवा ही नहीं मना से लेकिन खाना से हजरत बेलाल खाना से मेरे मौला मुझसे कौन भूल हुई कि मुझको आजान नहीं देना दिया गया हजरत जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह कौम को सुना दीजिए फजर की आजान अगर बेलाल नहीं देगा तो रात और रात सुबह नहीं होगी रात का बयान होगा ही नहीं तब वही आजान है वही रस्म है वही रवाज है लेकिन आजान आजान में फर्क है तो आज हमारे दरमियान आले रसूल जलवा फरमाए जिनकी गारंटी है जब तक दुनिया में आले रसूल रहेंगे आसमान रोबे जमीन रोबे पहाड़ रोबे पर्वत रोबे नद रोबे नदी रोबे कोई तुम्हें खत्म करवा नहीं पारबे जत गर्मी नोक वह गर्मी नसबे और जाबे गर्मी नसबे और जाबे 5 साल तो टाइम है उस पे जाबे मगर आले रसूल सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह है ना तो आज हमारा भाई तो हमारा नसीब बुलंद वाला है मगर विदाउट हेजिटेशन ड्यू स्टैंडिंग ऑफ प्लेस मेरा भी एक काम है मोर काम की तुम्हारा सब्य जानान पांडावा शरीफ सब्य जानार मखदूम अशरफ मिशन है ना तो तुम्हारा इज्जत चलছে तो जब तुम्हारा वसीला अल्लाह ताला उड़ा आगुत बढ़ा से तो हमारा कर्तव्य से दे हमराও कुछ हिस्सा ली जार से जे है अपना अपनी जगह से उठवा হবে बिस्मिल्लाह करे जार पॉकेट जे छे आने आने এসে দিয়ে দিবা হবে এই बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप सब बुझे जितने लोग छन एनी मैन यू स्टैंडिंग ऑफ प्लेस एक बार बिस्मिल्लाह का उठो हां हां जार से जे दे दे ना अपना अपने जगत बढ़े जाओ वार बाद फिर एक आपके सामने एक मंजर आएगा हाँ उरा मंजर तुम्हें मी देखाम কি লাগে बुझा पाला ना बोली जा ओ इंग्रेजी থেকে দেশিত কইছো দেশিত আপনা আপনি জগতে মেহেরবানি করে উঠো কম সে কম হযরতের চেহারা দিদার হয়ে যাবে আর যেভাবে তোমার দান এরং জগৎ যাবে একটা দান চাই টাইমলি ফকিরটা ওর ভাত খাবার সওয়াল করে ভাত খিলাই দিলেন সওয়াব হয়ে গেল কোন সওয়াব বাড়বে নি আর মगर এখান সওয়াব যেটা যাবে কজে এরং বাড়বে বাড়তে 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 কজে जब तक कयामत न्यूज़ में तब तक वहाँ এখানে সওয়াব পাতে রবে ইনশাআল্লাহ তাআলা তো जब আমার সওয়াবটা বাড়বে যে আমাকে ওরে দেওয়া হবে না তাহলে আজ তোমার লাগি মুআদ্দাবানা গুজারিশ আছে জাল লাগি যে এটা না দে আমাকে তো লাগবে মৌলানা সাহেব কোলে যেটা যেটা কোলে মোর মা বোনরা তোমরাও দগে ছুরি ছুরি বেটি চলা আনা হে মাই ছুরি ছুরি বেটি চলা দুজন উঠে এনে এখন কাপড়ালে তোমরা তোমরা উঠালে তো মাই উঠালে তো দুজন বেটি চলাই উঠাও হ্যাঁ যা যে দিবে দিবে হ্যাঁ দুজন বেটি চলা ছুটু ছুটু বেটি চলা লেগে যায় না আপনা আপনি তোমরা যা সে যে দে তোমরা আপনা আপনি ওসুল করে লো আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ লোকরা পালান না বে দোয়া হবে দোয়া যাচ্ছে এই জায়গায় দোয়া যাচ্ছে না এই জায়গায় দোয়া যাচ্ছে না हाँ जब याद रखें दुआ ये वही दुआ है आज इंशाल्लाह वो दुआ होगी घबराने का नहीं है अल्लाहुम्मा
সৈয়দনা মাওলানা মোহাম্মদ। এ বাউ, এ বাউ জান না বাউ, তুমি তো ই করছেন, তুমি তো টিকা দেখেন মজমা তুমি জান না, বলো 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 মোর জাদু, তোমরা তো ফিউচার। আরে বাপ সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ এরকম সোয়ালাই ফিউচার। হ্যাঁ বাস, হ্যাঁ তোমরা বলো, হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবানা সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ। এ বাউ, এ শুনে থামো 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 থামো, ঘাবড়েন না। कहाँ थे? आए तुम्हारा कोनो एक मंजर सामने में आएगा, ये मंजर है। आलाय तुमरा डिमा डाक कर दिलें, डिमा ना डिम 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 हमरा को जी अंडा, हमार भी जी अंडा, तुम्हार भी जी डिम है ना। हाँ है तो वो लोग योगान बोला ना करवा अभी सुबह नाम बाव घर घर नारायण तकबीर नारायण रिसालत 600 की नाम बाबू तोर हाँ अनवार हाँ 700 वाह जमीरुल बाबू हाँ 800 सुबह हाँ तू कहो 1100 सुबह अल्लाह 1100 सुभान अल्लाह नाराय तकबीर नाराय रिसालत। रात को আমি কালো ঘাট কোচিন ডাক তো একজন কোচে 11,000 তো ওয়া কোচে 12,000 ওয়া কোচে 15,000 একটা করতে করতে চলে গেল 27,000 এই কালুঘাট কালুঘাটটা দূর দিছে তো তোমরা 1500 কেন রহলেন। हाँ बोला तो हाँ एगान कैलेंडर इरा सुने लो हिस्ट्रीटा हुजूरेर घर उरुस আছে 27 मुहर्रम ওইটা পড়লে ওইটা ডাক হচ্ছে ইসালকার পয়লা ক্যালেন্ডার খান 2,70,000 দিয়ে সুবহানাল্লাহ আমার यहाँ কালিয়া চকে माशाअल्लाह कालिया चौक मुजम्मिल नामवार इखान जिनिस दूसरा कोई बुजुर्ग यदि कोई चीज दे तो समझे ले उसमें कोई राज है। हाँ तो ये बुजुर्ग का है। और फिर यार फजिलतটা सुनो, এটা पैसा একটা লাইব্রেরি ফান্ড है, ওই ফান্ডত জমা আছে আর ইয়াতে पैसा লাগে কিতাব কিনছে সুবহানাল্লাহ। তো এইটা তোমার এরকম হবে কিয়ামত তক সবাবটা জারি রয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ। ফায়দার শেষ নাই। কি বাবু 1500 है ना। अच्छा 1500 1500 1500 1500 1501 के 1600 তোর নাম বাবু ইলিয়াস মাস। हाँ नाराय तकबीर नाराय रिसालत 2000 डॉक्टर बाबू दस्तखत हुआ नहीं ना। अच्छा इसमें नहीं। हाँ यार दस्तखत है हजरत साइन अभी को भेले दूर जब आवे तो बगलते दस्तखत हजरत है आले रसूलेर दस्तखत सैयदना उमर फारूक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেটা কইলেন এই দস্তখতটা যদি আমি ইন্তেকাল দুনিয়া से जाम मोर कफनটার সঙ্গে দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ। ये वही दस्तखत है आले रसूल का 2000 बाबू। हाँ 2000 वाह सुबहानाल्लाह। नामটা কি বলো বাবা ইলিয়াস। हाँ इलियास पैगम्बर जिंदा से दुनिया जिंदा से पैगम्बर इलियास अलैहिस सलाम। इलियास बाबू 2200 ना 2200 वाह नाराय तकबीर नाराय रिसालत 3000 ती डॉक्टर बाबू ना डॉक्टर हो तो
হ্যাঁ তো বলছি আস্তে আস্তে কেন চলছি একদম। হ্যাঁ তোর বাপ তো 80 কে ঝাড়ছেন না। ডাক্তার বাবু 3000 3000 3000 3001 3001 3001। হ্যাঁ সুবহান আল্লাহ 3200। আমার ইলিয়াস বাবু 3200 3200 3200 3200 3201 3201 3201 3202 3000। ডাক্তার বাবুদের তৈয়ার আছে আমার 3202 3202 3202। হ্যাঁ ডাক্তার বাবু 3202। हाँ 3202। हाँ नाराए तकबीर नाराए रिसालत। डॉक्टर बाबू 3500 3501 3501 3501 3502 3502 3502 3503। या এটা চলো স্টেজে দোষ सुबह वाह जिंदाबाद शुरू तो कर जाओ। हाँ जो भर के उठा ले जाम मीना उसी का है। हाँ तो डॉक्टर तो 500 तो शुरू कर चुके रे भैया ए बाप। हाँ वाह डॉक्टर बाबू 1000 डॉक्टर बाबू जमीरुल नाम ना जमीरुल डॉक्टर बाबू हमार 1000 1000 जोर से को 1200 200 को बारे जी। हाँ बरवा लगा फटाफट। हाँ 1200 तो खोया इलियास बाबू हमार माशाल्लाह 1200 1200 1200 1200 डॉक्टर बाबू 1200 डॉक्टर बाबू 1200 1200 1200। भेरेडी लोग बोल दिले ना बोला तो क्या हारा गेलेन तुमरा इधर ले लो। हाँ यार फायदा थे तुमरा नीले बन तो फिर लास्ट आबवा दो गोलमाल रो है तो फिर फकीर हाजिर है इंशाल्लाह। हाँ 1200 ना 1200 1200 1200 1200 इलियास बाबू 1200 डॉक्टर बाबू यार बिस्मिल्लाह। अरे बाबू कितना आता है कितना जाता है ये चीज लीजिए ना अल्लाह बचा 1 साल बाद तो कि अपना छाए बाबू दाम को लेना है 1200 1201 1201। हाँ सुभान अल्लाह। तो नाम बाबू हाँ तो वहाँ हाँ जमीरुल बाबू माशाल्लाह हमारा जमीरुल बाबू 1500 है ना। हाँ 1500 1500 1500 1500 1500 इलियास वाह यही बार बोलो जो सत्ती इलियास बाबू 2000 नाराए तकबीर नाराए रिसालत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक बुढ़ी लिवा तो लोगला कहे बुढ़ी उठे बादशाह गई है उठे जिम्मेदार गई है उठे जोतदार गई है उठे मालदार गई है उठे मालदार गई है तो उला जगह तीज आसी और ले गया वहां सुतला सुतला तो वहां कह रे बाबू ती बुझा नहीं पालो उठे जे लिस होबे के लिवा होया तो उठे मोहन नाम ना लिखा जाबे तो नाम ना लिखा जाबे और जो वही मेरी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। हाँ यारा फजीलत से दिया जाना 2000 इलियास बाबू 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 তোরা কিসমত আছে ইলিয়াস বাবু। हाँ देखती से हाँ अच्छा डॉक्टर बाबू प्लीज हेल्प मी फिर ती बोम कर जेरा कोई उड़ा को नहीं कम से कम। हाँ आए देख तो मिटा 1100 चले गए नाराए तकबीर
নারায়ে রিসালাত। জমিরুল বাবু 1100। আর ডাক্তার বাবু কি করবে বলা ফেসলা করবে। 1100 ধরে ধরে মিঠাই বলা, দেখা যাক মিঠাই মিঠাই কি হচ্ছে। 1100 1100 1100। बाबरे मोर बेटा देख, मेरा बेटा ही देखिए बहाउद्दीन अशरफी हुजूर का गुलाम। 1500 1500 मोर बेटा को 1500 1500 1500 1501 1501 1501 1501 1502। জমিরুল বাবু সুবহানাল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। জমিরুল বাবু 1600 1600 1601 1601। সুবহানাল্লাহ। তোর নাম বাবু? আবুল হাকিমুল। হাকিমুল বাবু আমার কত বলো? 2000। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2003। যার কিসমত হচ্ছে ভালো হবে। দাদা কোহলির একটা শাইর, ওরা ওরা শুনে নাও। রুপিলে নিমের গাছ নিফলিবে আম। শুনেন তবে শুনেন। রুপিলে নিমের গাছ নিফলিবে আম, যার বদিটাকে মিলে এলাহির কাম। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদানা মাওলানা Muhammad. Any man, ladies and gents, one please take you without late attendance. এক লেডিস হোক জেন্টস হোক সব্য তবরুক হিসাবে এখানে করলো মাত্র 100 টাকা হাদিয়া। হ্যাঁ একদম একটা লোক ফেল না যান। यार यार नेता मौजूद है, नेता नेता। हाँ ये कैलेंडर हमारा पूर्व कैलेंडर चाची ना की हल्ले। हाँ 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 एक बार उन्होंने